Diphu tourism sai hemalong kido tourist lodge kido an kidam tang por hoda bangki armu okso tum kacharai eda jok tourism hin pen thang na da saya motak klempon long le det bonta armu okso bitung atum bangso tourist lodge otikang det pen apia bangki bangso lodge long penang an ang tan pen ki jui kilang aphan ke bang atum do thak long si revenue sitami long pon bonta kyong dunga dimalong kahinu eda jok ke CEM retest ing hi pen bor iponsi kahinu dimalong an ke pamat pon thujia phan renovation and modernization asai claim ponsi patang pondo la sojok wall tourism they arni pen pachetondonsi chitini phain koiraner kep arni aluhi sarpo ke CEM tuliram ronghang rideng pen impupong kangpu pona mailong aluhi sarpo man pen ke CEM ronghang ga chitong dunalong ke CEM retest ing hi MLA bida sing ingling tourist asai kam deputy director mirjeng ronghang ga chitong dunalong penangatum chitong dun rinti pangso hut ke CEM retest ing hi kaning je pona tengke kedam ta pora hut armu okso tum kacharai penajok penang an aso kahenudo setame SOPD tangka pen aningkan wang semar pon bomlo setame apranga bangke bangso tourist lo chalong kaching waiching saya phan kasik sangdo setan nona bangke conference halls tame semar pon si patang pondong lupusi ningje pon dasi penenga bangke nilitum nithom dengpon 26 27 lapen 28 lapen pini ki jutsi arni pini dak nilitum laso tourist lo chalong arji ki ding pen setamelo men unified command atum dak ke do pen masi latum iridet pen afis tame nitum pijo pen renovation SOPD tangka pen nitum aningkan wang ku klempon bomlo laso teng pen pinia bangke kaduwe department pen chingwai chingsai lapen Karbenglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli pen chingwai chingsai pen nitum pini laso hem ta ingkupon lo apranga bangke dake ke do dim to la sinona bangke dake restaurant ta me bipon lo la pen conference hall ta bipon lo se apranga bangke kadu wedak wang lu pulo te dak kichingwai adim ta we la so kisik sagdo la so teng pen matha pon masini nitum plan and estimate bonai pon lo la sila so dang nitum deng pon lo si non nilitum dak Assam tourism pen la pen dak Karbenglong tourism department alangli tum pen nitum la itinerary mo khata nitum bonai pon lo dase mo difu kebangi atum maphan nilitum koson si alangli tum phan koson si best service ki piponji ma alase tourist anso se tum Karbenglong long tum apranga ting pen pabat ponji mala so porbake nilitum claim pon bom lo lase nanglitum media atum takadu we nang ceram nang citudu nuklote itum Karbenglong sitamelo isi global map along itum ta dak tourism nadabangki tum pakhang pon pu kesini ke pini room bang ke 14 rooms do la penili tum ko an facility si pi phan long se ni tum kitchen lang pot ni tum up to date ane kalidet samelo la penili tum bori pon bom room pen abang ke non nitum la department pen nitum Karbenglong autonomous council phan tok po ke la so hadak pen long se room approve long lo tu te monang litum atheng no sitamelo nilitum nang pachini aprangke locha bangke do sita ke choki jona par saya bangke awe sita nona bangke hong pen ke bang tourist atum mati ladak ka bo hatum ana bangke ke do ke thaga dim ta longpo ke choki jona par sai ta longpo lapen chingwai chingsai ji pusita me war sai longpon popusi CEM Ronghang pen ningje pon army ya occupy kori loise kintu ami DGP লগত আলাপ আলোচনা কৰি আৰু হোম সেক্ৰেটাৰী লগত আলাপ আলোচনা কৰি ইয়াত আৰ্মিটো আমি বিশেষ কৰা হৈছে এতিয়া কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এটা ৰিনিউৱেশ্যন দিয়া হৈছে লগতে ইয়াত যিবিলাকৰ টুৰিষ্ট আহিব বা কোনোবা গেষ্ট আহিব ইয়াতে থাকিবৰ কাৰণে ইয়াত জাগা নাই গতিকে টুৰিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা যিটো আগতে আছে সেইটো ৰিপেয়াৰিং কৰি ৰিনিউৱেশ্যন যিবিলাক বেয়া হৈছে ৰিনিউৱেশ্যন কৰি আৰু যিবিলাকৰ থাকিব তেওঁলোকৰ কিন্তু ইয়াত কনফাৰেন্স কোনোবাটো মিটিং সেটিং কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব পাৰে এওঁলোকে তাৰ কাৰণে এটা কনফাৰেন্স ৰুমৰ প্ৰয়োজন কাৰণে কনফাৰেন্সন এটা নতুন বিল্ডিং এটা বনাই দিয়ে তাৰ লগতে ইয়াত খোৱা বোৱা সুবিধা খাবৰ কাৰণে ইয়াত যিবিলাকৰ গেষ্ট আহিব তেওঁলোকে ইয়াত ফুডিং চিষ্টেমটো নাই লজিংটো আছে কিন্তু ফুডিং নাই যে খোৱা বোৱা নাই গতিকে এবাৰ
খোৱা বোৱা ইয়াত ব্যৱস্থা হৈছে ইয়াত যোনে থাকিব ইয়াত খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে তাৰপিছত ইয়াত কনফাৰেঞ্চ ৰুম ইয়াত আছে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিবৰ কাৰণে বা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ মাতিবৰ কাৰণে বা অফিচাৰ্ছবিলাকৰ ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে বা ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি কোনোবা আহিব ইয়াত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কনফাৰেঞ্চত দিয়া হৈছে bang so oversight kangpu pon jok kapre ka di malong pen ki bang atum anstami missen ki dokit thakla pen ki choki jon oversight long pon po news report ke